To रन्जन दैमारि सारा जेब्ला बिचार एकर्डखौ खालामदों अब्ला माने गोबां मानसिफ्रा बुंदों आरोना रन्जन दैमारियाबो बेयावहाय सहि होफादों बिनि কপালত চন্দন ফোটালৈ হৰে কৃষ্ণ হৰে ৰাম কৈ অষ্টবীজাৰ পূজা কৰি আপোনালোকে কেতিয়াও এছটি হ'ব নোৱাৰে। बे फुंबिलि समाव हठातनो मोनसे आङो भिडिअ नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला इसेबाबो बुजिनानै लानो हागोन। जितु 2020 मायथाइयाव जोंहा बिटिआर एकर्ड जानानै थांबाय बेयावहाय जोंनि बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय बर' हारिनि जितु रैखाथिनि थाखाय बिथांमोनाहाय हाग्रायाव गोबां सम बारहोबाय जिउ बावनांबाय बिथांमोना गोबां स्ट्रागल खालामबोबाय थारैनो बिथांमोना 2020 मायथाइनि बिटिआर एकर्डखौ लानानै खुसियै दं मानोना 2020 मायथाइनि जितु बिटिआर एकर्डखौ बिथांमोना एक्सेप्ट खालाममारदोंमोन नामा गोबां इम्पर्टेन्ट भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ नायना ला खायसे खोथा नोंथांमोना मिथिनो हागोन आरो गोबाङावनो सोंलु जानायफोरा क्लियार जागोन। बेजोंनो लोगोसे थारैनो कच राजबंशीफोरा एसटि मोनमारनो हागोन नामा एसटि मोनमारगोन नामा मा बुंखो बिश्वजित रय बिथाङाहाय गोबां खोथा नोंथांमोना मिथिनानै लानो हागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै ला। आङो जेब्लानो बिचार एकर्डनि बाथ्राखौ लानानै बुङो अब्ला गोबां माने मानसिफ्रा आंनावहाय मोनसे कमेन्ट्सखौ खालामनाय आङो नुबाय थायो आरोना बिचार गोजोन गोरोबथाखौ खालामामोनब्ला प्रमद बर'आ माने नोंबो दा बेबायदि भिडिअ बानायनो मोननाय नंलामोन होननानै गोबाङा माने बेबायदि कमेन्ट्स खालामनाय आं नुबाय आरोना सासे सानैल' नङा आरो स' आं बिथांमोननि सायाव बेखौनो आङो क्लेरिफिकेसनखौ होखायो। एनडिबि हिसाबै माब्लाबाबो सान्थियै ओंखाम बोथिसे मोनजाफेरनाय रेकर्ड गैखाया आरोना जेब्ला 6 फायाराव दङमोन उदालगुरियाव बे समावल'सो आरो अब्लाबो माखासे दालाय गावनानै थाबोनायफ्रा हाग्रा बंग्रा सान्दुं अखा खस्थ' खालामनानैनो दिनखौ बारहोबोखानाय आरोना दा बेयावहाय नोंथांमोना आंनियावहाय बुजिया सोमजिया बेबायदि कमेन्ट्स खालामोब्ला माने गावखौनो मिनिं गैयै सासे मिनिंलेस होननानै भाङायनानै लानाय जागोन आरोना एनडिबिखौ सरकारा जागायजेननायनिफ्राय लानानै जोबजासेया माब्रै फोजोबनो हागोन बेनि सिमाङावसो दंखायो आरो दा बेयावहाय नोंथांमोना साननो नाङा जे बिटिआर एकर्ड खालामनायखायसो एनडिबिफ्रा माने सान्थि फैदों माबा फैदों नाथायब्ला एनडिबिनि थांखियाथ' बेबायदि नङामोन ना बिटिआर एकर्ड खालामनानै गेजेराव दावराव खालामना लानोसै जोबथारनायाव जोङो एकर्ड खालामनानै फोजोबनोसै बेबायदिथ' नङामोन ना रन्जन दैमारि सारनि जिथु साननाय हनाय बेफोरथ' बेबायदि नङामोन ना जिथु रन्जन दैमारि सारा जेब्ला बिटिआर एकर्डखौ खालामदों अब्ला माने गोबां मानसिफ्रा बुंदों आरोना रन्जन दैमारियाबो बेयावहाय सहि होफादों बिनिबो दाय दङ माबा दङ होननानै आरो नाथायब्ला बेखौबो आं नोंथांमोननि गेजेराव क्लेरिफिकेसनखौ होखायो रन्जन दैमारि सारा प्रमद बर'खौ ओरैबायदि फोथायनानै बे सागानखौ होदों जि जायनि जाहोनाव रन्जन दैमारिया गावखौ जेलावसो दंखायोमोन दा बेयावहाय बिथाङा जेबो एमएसफोरखौ जेबो फरायनो मोनाखै जेबो नायनो मोनाखै लाना थांनानै हटेलावहाय बिथांमोनखौ आलदा आलदा दोनहैदों जायफ्रा सागानगिरि बिथांमोना माने आलदा आलदा थानानैसो माने सागानखौ होनो बा सहिखौ होनो मोनदों आरोना ओमफ्राय प्रमद बर' हिसाबैसो गासिबो खामानि दामानिफोरखौ बिथाङाल'सो हेन्डेल खालामखानाय सरकारनि मानसिफोरजों माबायदि रायलायनांगौ माबायदि रायलायनाङा नाथायब्ला बै लिडारफ्राबो प्रमद बर'नि सायाव फोथायनानै रन्जन दैमारि सारा प्रमद बर'खौ मेगन मिसिबनानै फोथायनानैहाय जायनि जाहोनावहाय सानसे समाव गोगोम जांख्रिथायारि समावहाय प्रमद बर'आबो गावबो एबसुनि बिबान लानानै गोगोम मैखोम बिबान लानानै खामानि मावखानाय हिसाबै रन्जन दैमारि सारा प्रमद बर'नि सायाव मेगन मिसिबना फोथायनानै रायजोनि मोजां मावगोन बा रायजो राजानि मोजां खामानि मावगोन होननानैसो सहिखौ होखानाय आरोना दा आरो बिनि गेजेरावहाय मोनसे खोथा आरो बिटिआर एकर्ड खालामनानै गोबां माने सान्थि फैबाय गोजोन फैबाय होननानै खायफाया बुंनो नाजायो आरोना नाथायब्ला बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों माखासे एमओएसफोरखौ फरायनानै नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनो बेयावहाय माखासे इउनिभारसिटि फैदों स्पर्ट इउनिभारसिटिफोर फैदों लामाफोर फैदों बेनिफ्राय मा होननानै बुङो गोबां बेबायदिनो माखासे इस्युसफोर फैफादों आरोना माखासे 1500 कोटि थाखानि पेकेज बायदिसिना नाथायब्ला बेफोरखौ आङो फार्स्टआव एकर्ड खालामखांनायनि उनाव नुनाय लोगो लोगोनो आं होनखादों आरोना बबेबा लामा दालां बबेबा कलेज इउनिभारसिटिनि थाखाय एनडिबिआ बा सारा बर' रायजो राजाया सोमावसाराखैमोन हाजार हाजार सुबुंफ्रा जिउ दान होनो गोनां जायाखैमोन जानाय नङामोन आं बे खोथाखौ एमओएसखौ नुनाय लोगो लोगोनो आङो बुंखादों आरोना नाथायब्ला दिनैहाय गासिबो फैमाल जाबाय आरोना जोबथारनायाव ना बुले माने एकर्डआनो इमप्लिमेन्टेसन जाजोबखो
ना बोले मायबा मोनसे मोजां फिथाइ थाइखो जेबो फिथाइ थायाखिसै आरोना दा बेयावहाय नोंथांमोना माखासे गोथौहै गावनि मेलेमजों सिन्था खालामनानै नाय बिनि उनावहाय कमेन्ट्सफोरखौ खालाम आरोना गेजेर ससेयावहाय बुजिया सोमजिया नाला गैया गुला गैया माने सोरबा सासेनि मानसिनि बाथ्रायावहाय गावखौ माइन्डआव सोनानै लाबाय एक्सटिया सानबाय उनफिन सानफिन जेबो सानालासिनो माने जायखौ मोजां मोनबाय नालाय थोंजों बिनि फारसेल' सानबाय ओमफ्राय उन सिगां जेबो सानफिनालासिनो बबेथिं मा जालांखो खहा जालांखो ना माखो बेफोरखौ जेबो सानालासिनो बाथ्रा बुंलाबायनायखौ आङो बारा मोजां मोना आरोना एसे उन सिगां सिन्था खालामनानैहाय कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय জাতি বা জনগোষ্ঠী এটা জীয়াই থাকে তেওঁলোকৰ নিজস্ব পৰম্পৰা তেওঁলোকৰ পোছাক তেওঁলোকৰ ভাষা তেওঁলোকৰ ধৰ্ম ৰীতি নীতিৰ ওপৰত আজি অসম আৰু পশ্চিমবংগত থকা বৰ্তমানৰ পশ্চাদমুখীসকলৰ ভাষা সংস্কৃতি আমাৰ ৰীতি নীতি জানো জীয়াই আছে আমিতো এছিমিলেটেড হৈ গৈছো কোনোবাই অসমীয়া হৈছো কোনোবাই আমি বেংগলী হৈছো আমি নিজকে ৰাজবংশী বুলি কওঁ বা পশ্চাদমুখী বুলি কওঁ প্ৰকৃততে আমাৰ জাতো জনজাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে ক'ত আছে আমাৰ সাজ পোছাক ক'ত আছে আমাৰ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি একো নাই আজি পশ্চিমবংগত থকা আমাৰ কোচ বা ৰাজবংশীসকলে বা পশ্চাদমুখীসকলে তেওঁলোকে আজি বংগীয় সংস্কৃতি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে ধৰ্মৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিছে পঞ্চানন বাৰ্মাৰ সত্যকোণৰ জৰিয়তে আজি তেওঁলোকে আন ধৰ্মক আঁকোৱালি লৈছে তাত জনজাতীয় কোনো বৈশিষ্ট্য নাই জনজাতীয় মানে মৰ্যাদা পাবৰ কাৰণে যি ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া লাগে সেই ধৰণৰ নাই যে আপোনালোকে জানে যে চাৰুৱা এই অঞ্চলত থকা বিশেষকৈ আমাৰ দক্ষিণ মানে অঞ্চলৰ আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ মানে সেই ধূপধৰালৈকে দুধনৈ ধূপধৰা আগিয়ালৈকে আমাৰ এই ভাষা আমাৰ এই সংস্কৃতি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আমাৰ চলি আছে আমাৰ বিজিন ৰাজ্যৰ পূবফালে থকা আমাৰ সৰ্বকলৈকে বৰ্ণকলৈকে পাতলা ধৰালৈকে এই ধৰণৰ ভাষা সংস্কৃতি আমাৰ পোছাকবিলাক চলি আছে বিজিনি উত্তৰ ফালেকে ডাঙাইগাঁও বাগৰগাঁও আমটেকা এই অঞ্চলত চলি আছে আমাৰ পশ্চিম পাৰত থকা আপটু ফকিৰাগ্ৰাম বলদিয়াবাথান মহিষবাথান সি চন্দ্ৰপৰাই হওক কোকৰাঝাৰ জিলাৰ কাষতে থকা ডিমলগাঁও হওক আমাৰ বালাদান হওক আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পূবফালে থকা আমাৰ বাসুগাঁও আমাৰ হাকাতি হওক নেহালগাঁও হওক আটুগাঁও মোলাগাঁও বৰচনগাঁও আমাৰ অভয়পুৰী সিজনগ্ৰাম নাৰিকোলা বোধগুৰি শিদলচুৰি মানিকপুৰ চকিহালি চাৰিপুনীয়া এই অঞ্চলত থকা আমাৰ বৰ্তমান ৰাজবংশীসকলৰ ভাষা আমাৰ সামাজিক ৰীতি নীতি পৰম্পৰা 100% একে আমাৰ নিজস্ব পোছাক আছে যদিও বা কিছু পৰিৱৰ্তন হৈছে আমাৰ জনজাতি হিচাপে ঘৰত বোৱা আমাৰ মেখেলা চাদৰ আছে আমি আওচা আংচা আমাৰ পৰিধান কৰে আমাৰ পাতানি আছে আমি বিশ্বহৰী পূজাই হওক মাৰাই পূজা হওক কাৰ্তিকা পূজা হওক এইবিলাক বা আমাৰ গাৰ্জা পূজা হওক কাৰ্তিকা পূজা হওক ভগৱতী আমাৰ সকলো আছে খালি ভাষা অলপমান পৰিৱৰ্তন হৈছে এইটো পৰিৱেশ পৰিস্থিতি হৈছে কিন্তু জনজাতি হিচাপে মৰ্যাদা পাবৰ কাৰণে মই আজিৰ এই মুহূৰ্তত কৈছো যে অবিভক্ত গোৱালপাৰা বিশেষকৈ চিডলি বিজুলী ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত আমাৰ যিখিনি আমাৰ কোচাছমুখীসকলৰ কিন্তু বৈশিষ্ট্য আছে আৰু সেই কথাটো 1996ত আমাৰ যিখন 16 মেম্বাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি অসমত আহি যি ছাৰ্ভে কৰিছিল সেই ছাৰ্ভেত কিন্তু এই কথাটো স্পষ্ট আছে তাৰ ৰাজবংশী বুলি লিখিল কাৰণে বহুতে কৈছে আমিও ৰাজবংশী আমাকো দিব লাগে বুলি কৈছে আৰে মগ বানাই হংস কৈবৰ্ত জালো মালো বৰুৱা সেইসকলো বিশ্বাস সেইসকলেও কৈছে মই ৰাজবংশী মোকো স্থিতি দিব লাগে ঠিক আছে আপোনালোকেও পাব কিন্তু আপোনালোকে সঁচাকৈ যদি কোচাছমুখী তেতিয়াহ'লে আৰু আপোনালোকে অসমত যিহেতু আছে আপোনালোকে এই অঞ্চলৰ আমাৰ যেনেকে ঘৰত বোৱা কাপোৰ পিন্ধো আমি ৰোৱা কৰো তাঁত গড়াও আমি কাৰ্তিকা পূজা কৰো মাৰাই পূজা কৰো আমাৰ বাছ নৃত্য আছে হুদুম নৃত্য আছে কাঠিঙা নৃত্য আছে সেইবিলাক আপোনালোকে কৰক শাৰী পিন্ধি
গলত তুলসীল মাৰা পিন্ধি কপালত চন্দন ফটা লৈ হৰে কৃষ্ণ হৰে ৰাম কৈ পূজা কৰি আপোনালোকে কেতিয়াও এছটি হ'ব নোৱাৰে। আৰু আপোনালোকৰ লগতে এই যিসকলে প্ৰকৃতাৰ্থত জনজাতি মৰ্যাদা পাব লাগে তেওঁলোকে কিন্তু বঞ্চিত হৈ আছে। এই কথাটো মই আজি কলো। মোক এই কথাবিলাক কোৱাৰ কাৰণে যদি বেয়া পায় মই ক'ব লগা নাই। মই প্ৰকৃত কথাটো মই ক'ম। আৰু মই কৈছো যে শিপাৰ সন্ধানত আমি কি আছিলো, আমাৰ প্ৰকৃত পৰিচয় কি, সেই কথাটো লৈ মই এতিয়া